महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। 33वां बाब 7 आसमान और 8 मुलाकाती। ऐ अल्लाह के रसूल, हमें बताइए आपको किस तरह आसमानों की सैर कराई गई। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कराम का बयान है कि कुलना या रसूल अल्लाह कैफा उसर बिका, हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, हमें बताइए आपको किस तरह सैर कराई गई। और रसूल अल्लाह ने उनके सामने सफर मेराज की तफसीलात बताईं। इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदसहुम, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हदीस बयान फरमाई। हजरत मालिक बिन सअ की रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हतीम में लेटा हुआ था जब आने वाला यानी जिब्राइल मेरे पास आया। उसने अपने साथी मीकाइल से कहा, इन 3 में से दरमियान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर वो मेरे पास आया और मेरा सीना यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से ज़ेरे नाफ तक शक किया। फिर सोने का तश्त लाया गया जो ईमान व हिकमत से पुर था। मेरे क़ल्ब को धो दिया और ईमान व हिकमत से भर दिया। फिर ज़ख़म दुरुस्त कर दिया। फिर मेरे पास एक सफेद रंग का राहवार लाया गया जिसका कद कच्चर से छोटा और हिमार से बड़ा था। जारूद ने हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा कि ए अबू हमजा, वो बुर्राक था? तो अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, हाँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका कदम उसकी हद्दे नजर पर पड़ता था। मुझे इस रहवार पर सवार करा दिया गया और वो मुझे लेकर उड़ा। मस्जिद हराम से आसमानों की तरफ परवास करते हुए पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा पहुंचाया गया। जैसा कि सही मुस्लिम में हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है, मैं सवारी पर सवार हुआ और बैतुल मुक़द्दस पहुंचा। सवारी को उसी हल्के से बांध दिया जिससे अंबिया अपनी सवारियां बांधा करते थे। मस्जिद में जाकर मैंने 2 रकात नमाज अदा की और वहां से आसमान की तरफ उरूज हुआ। वो राहवार मुझे लेकर उड़ा। जिब्राइल मेरे साथ साथ चले, यहाँ तक कि आसमाए दुनिया पर मुझे लेकर पहुंच गए। उसका दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? कहा, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, कितनी बेहतरीन तशरीफ आवरी है। फिर दरवाजा खोल दिया। जब अंदर पहुंचा तो वहां हजरत आदम को देखा।
जिब्राइल ने कहा, ये आपके वालिद आदम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि ए नबी सालेह और पसर सालेह, खुश आमदीद। फिर जिब्राइल ऊपर को चले, यहाँ तक के दूसरे आसमान पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा, कौन है? कहा, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, आपकी तशरीफ आवरी कितनी मुबारक है। बस दरवाजा खोल दिया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां याहिया और ईसा को देखा। वो दोनों कालाजाद भाई हैं। जिब्राइल ने कहा, ये याहिया और ईसा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, बिरादर सालेह और नबी सालेह, खुश आमदीद। फिर जिब्राइल मुझे तीसरे आसमान पर लेकर चढ़े और दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा, कौन है? कहा, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया, मोहम्मद। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, आपकी तशरीफ आवरी कितनी अच्छी है, और दरवाजा खोल दिया गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां यूसुफ को देखा। जिब्राइल ने कहा, ये यूसुफ हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ए बिरादर सालेह और नबी सालेह, खुश आमदीद। फिर जिब्राइल मुझे ऊपर लेकर चढ़े, हत्ता के चौथे आसमान पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा, कौन है? कहा, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? कहा, मोहम्मद। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, कितनी अच्छी तशरीफ आवरी है आपकी। फिर दरवाजा खोल दिया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ, हजरत इदरीस के पास पहुंचा तो जिब्राइल ने कहा, ये इदरीस हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, ए बिरादर सालेह और नबी सालेह, खुश आमदीद। फिर वो मुझे लेकर ऊपर चढ़े, यहाँ तक के 5वें आसमान पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? कहा, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, आपकी तशरीफ आवरी कितनी अच्छी है। जब मैं अंदर पहुंचा तो हारून मिले। जिब्राइल ने कहा, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद बिरादर सालेह और नबी सालेह। फिर जिब्राइल मुझे लेकर ऊपर चढ़े, यहाँ तक के 6ठे आसमान पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाना चाहा। पूछा गया, कौन है? कहा, जिब्राइल। पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? कहा, मोहम्मद। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। कहा गया, खुश आमदीद, आपका तशरीफ लाना कितना मुसर्रत बख्श है। जब मैं अंदर पहुंचा तो मूसा से मिला। जिब्राइल ने कहा, ये मूसा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद बिरादर सालेह और नबी सालेह। जब मैं आगे बढ़ा तो मूसा रोने लगे। उनसे पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद एक नौजवान को नबी बनाकर भेजा गया, जिसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल होंगे।
پھر جبرائیل مجھے 7ویں آسمان پر لے کر گئے اور انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے۔ جب میں اندر پہنچا تو ابراہیم تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا پسر صالح اور نبی صالح، خوش آمدید۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو ظاہر کیا گیا تو اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے تھے۔ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ 2 نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا 2 پوشیدہ نہریں تو جنت کی ہیں اور 2 ظاہر نہریں نیل و فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر مجھے شراب، دودھ اور شہد کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا تو جبرائیل نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور اسی پر آپ کی امت رہے گی۔ پھر میرے اوپر یومیہ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ میں واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومیہ 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ موسیٰ نے کہا آپ کی امت یومیہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی، بخدا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ میں واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 پھر دوسری مرتبہ اور 5 کل 10 نمازیں معاف فرما دیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے ویسا ہی کہا۔ پھر میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ میں 10 نمازیں پھر معاف فرما دیں۔ پھر میں موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر واپس گیا تو 5 نمازیں پھر معاف ہوئیں اور مجھے یومیہ 10 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر میں واپس آیا تو موسیٰ نے پھر وہی کہا۔ میں پھر واپس آ گیا تو 5 نمازیں پھر معاف ہوئیں، یہاں تک کہ اب مجھے یومیہ 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر میں موسیٰ کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم ملا ہے؟ میں نے کہا یومیہ 5 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت یومیہ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی اور میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ سخت برتاؤ کیا ہے، لہٰذا واپس جا کر اپنے رب سے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ درخواست کی کہ اب مجھے مزید درخواست سے شرم آتی ہے، لہٰذا اب میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ جب میں آگے بڑھا تو ایک منادی نے آواز دی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا
اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، یعنی نمازیں 5 اور ثواب 50 کا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا